Are you blessed today, church? Amen. Are you blessed today? Amen. God has given us life. And God has given us a new miracle. Sa pagmata pa lang ganyan nato daan, it's a new love that God sustain us. Amen? So before ang tanan, akong gihangyo sa pagbarog in honor of God's word. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Let's pray. Lord, we thank you for today. Salamat Ginoo sa imuhang kamayo kanamo, Lord. Niligay na mo matukib, Lord, ang imuhang gugma kanamo, Lord. Your faithfulness, your mercy, Ginoo, are new every morning. And Lord, ang among mga kasing-kasing puno gayud, Lord, sa gratitude diha kanimo, God. Lord, I pray, Lord, na imuhang i-open ang matag-usa ka kasing-kasing karon, Lord. Open up our hearts, open up our minds, O God, and give us spiritual understanding, O God, sa imuhang pulong karon, Lord. Itago mo ako sa imuhang likod, Lord God. Ang imuhang presensya mo'y makita nining dapita, Lord God. Open the gates of heaven today, Lord. Open the floodgates of heaven today once again, Lord God, in our words, Lord Jesus. Lord, ikaw Ginoo maga-penetrate, magahatag og double-edged sword ni ini Ginoo na word, Lord God. I pray, Father, na dili kami manguli Ginoo na kawang Ginoo kundi puno Ginoo sa imuhang mga pulong, Lord God. I pray, Lord, akong ginahinginan Ginoo ang mga work sa enemy, oh God, na dili kini magahatag ka na mong distraction, Lord God, and let your word penetrates in the congregation, Lord God. Salamat Ginoo nining tanan. Akong ginabalik ang dungog ug himaya diha lamang kanimo in Jesus name. Amen and amen. So this Sunday I was told by pastor na ako'y mag-share sa Word of God, and kulbaan jud ko. But you know what? This is an opportunity also to share the Word of God. And sa Ephesians 6 verse 10 to 19, akong gikuha ni siya sa ako ang devotion last week. And this is also a reminder for every one of us, since we are facing so much struggles in this world, diba? So, in this verse, ang nagsulat ni ini kay si Paul. Iyahaning gisulat ngadto sa mga Kristohanon sa Ephesus. So kining gisulat niya samtang nabilanggo siya sa Roma. Imagine Paul is nabilanggo siya, pero makita nato na naghatag gihapon siya encouragement sa mga tao sa Ephesus. So kini usa sa gitawag na prison epistles ni Paul, kay daghan kayo siya mga gisulat na encouragement sa matag-usa na to keep on going bisan kuso-kusoon man ta sa problema, bisan daghan man tag mga pagsulay, we can still find rest in the Lord. Amen? So ang tuyo ni Paul sa pagsulat ni ini mao ang pagpalig-on sa pagtuo sa mga Kristohanon. Yahang dasigon ang mga tao, pagtudlo kung unsaon pagkinabuhi isip Kristohanon. Ug pagpasabot nga ang mga Kristohanon na atay spiritual battles. So ang akong title karon giuluhan ako og stand firm. Meaning to remain strong. Magpabilin nga lig-on, unmoved or faithful despite the pressure. Maybe today, niari ka sa simbahan, daghan kay kag problema, daghag mga sitwasyon sa imong kinabuhi na feeling nimo di na nimo kaya, pero God reminded us today that we should stand firm. Ang stand firm nagpasabot nga magpabilin tang lig-on
ug dili magpauyog bisan pa sa usa sa mga pressure, problema o pagsulay nga atong giatibang sa kalibutan. Kay sa atong panahon karon, daghan kayog butang nga musulay sa ato ang pagbarog. We do have different problems. And I tell you today, church, na walay exempted sa problema. Kitang tanan mo agig problema. Kitang tanan mo agi og different kinds of trials. You cannot say na may tagpareha mig problema niya. No. Because matag-usa nato, gitagaan ta og problema sa Ginoo because that problem will test your faith. That problem will test you. Will test how you know God. How you establish the faith na naadiha kanimo sa Ginoo. So maybe you are here today na pressure ka sa trabaho. Daghag mga times na basin na pressure ka because of your workmates. Pasensya nimo sa isig ka trabaho nimo. Maybe you are pressured sa mga daghang buhatonon, labaw na sa mga maestra this month na daghag checking of forms, daghan kaayo og mga works to do. Maybe you are pressured with that today, or niari ka sa simbahan na naakay problema sa pamilya. And I will tell you today, church, that it's okay. It's okay. Kay we also experience same also family problems. Kahadlok sa kaugmaon, maybe niari ka sa church, nahadlok ka kung unsa kahay mahitabo sa future. Knowing today, nagtaas na ang mga presyo sa gasolina. Nagtaas na ang presyo sa mga palitunon. Na ako'y friend sa Facebook na nagpanic buying na siya. No? Kay we are affected sa gubat, sa lain-laing lugar. Maybe you are pressured kung asa na punta makapangita og kwarta ani. But you know what? These are the pressure na mo challenge sa ato ang pagbarog na lig-on diha sa Ginoo. So, mga disappointments, discouragement. Maybe you are here today na nagdaladala ka og kahiubos. Nagdaladala ka og grabe na kasuko sa usa ka tawo. Usa na siya sa makapahatag og challenge nimo kung magpabilin ba kang lig-on diha sa Ginoo. Usahay, murag, gusto na lang ka muhunong. Di ba? If naa ka sa problema, grabe ang imuhang struggle. Kinsay naka-experience na yung problema, diri, muhilak na lang ka. And if you try to, you say na, di na nako kaya, Lord. Kapoy na, Lord. Lami na kaayo ihunong. Maybe, ganahan na ka mo give up or you are compromised. Pero, stand firm, church. Nagpasabot nga bisan pas unsa ang mahitabo sa atong palibot, dili ta magpadaog sa pressure sa kalibutan. You know what? Magbarog gihapon ta, dili ta magpauyog, dili ta magpadala sa sitwasyon because our God is in control. Do you believe that, church? You are here today praising the Lord ganina because God is doing something sa imuhang kinabuhi. You are here today because this is the testament kung unsa ka gi-carry ni God sa una na ikaw mauni karon na bag-una. We are in the process, church. So, magbarog gihapon ta. So, kung ang kalibutan karon puno sa kalibog, magpabilin tang klaro sa atong prinsipyo. We should stand in our principle na dili ta magpa-shaken sa ato ang pagtuo. So kung ang kalibutan puno sa kaguliyang karon, magpabilin gihapon tang malinawon. You know what? Dili ba gyud ma-explain ang peace na ihatag ni Lord sa imuha? You cannot ever find that peace in the world. Naaragin na sa sulod sa imuang kasing-kasing na bisan na ata sa luyo sa problema, magmalipayon gihapon ang ato ang kasing-kasing. Aduna gayoy peace sa atong kasing-kasing kay kana dili
sa imuhang pagbaton og struggle o pagbaton nimo og peace diha sa imuhang kwarta or sa imuhang trabaho, but that peace belongs to God. Amen? So, stand firm, dili pasabot nga wala tay giatubang na problema. Even ako, naapog ko'y giatubang na mga problema. We do have different problems. We do have different struggles. But I am standing here today because of the grace of the Lord, because of the strength of the Lord, because of the love of the Lord, because of the faithfulness of the Lord. Nagpabilin gihapong firm ang akong pagtuo because God is on my side. So, dili taangay na magpa-bagdoy-bagdoy because we are in the time na hapit na gid mo balik ang Ginoo. Di ba, kabantay mo, daghan kayo gubat. You cannot say na, ang peace, maarigro lalagi na. No, because it is written in the Bible na, in the end times, daghag gubot sa kalibutan. In the end times, daghag gutom, daghag mga dautan na tao, daghag mga lovers of themselves. And this is one of the signs. So we should stand firm, church. So ang kalibutan puno sa mga butang nga gustong mopahilayo sa ato ang values, sa ato ang pagtuo ug sa sakto nga dalan. Pero kung magpabilin tang lig-on, magpabilin ta nga dili matandog sa pressure sa kalibutan, aduna gayoy kadaugan igsuon. Amen? So, my question is, what situations in your life right now are testing your faith and challenging you to stand firm? Unsa na mga sitwasyon sa imuhang kinabuhi karon igsuon na gitestingan ng imuhang pagtuo o gi-challenge ka na magpabiling lig-on sa Ginoo? You pause and reflect, mga igsuon. Unsa man na mga sitwasyon kaha karon na mo pauyog sa imuhang pagtuo sa Ginoo. So, kini na pangutanan, nag-awhag ka nato nga tan-aw nato kung asa tagi testingan sa Ginoo. Tingali problema sa pamilya. Di na nimo kaya, mubiya na lang ta. But that's not the solution, church. Pressure sa trabaho or sa eskwela. Maybe you are running out of financial stability nimo sa pag-eskwela. Maybe you are here, you are struggling sa relationship nimo sa katrabaho, but running away from those problems will not help you. You should stay close to God. So mga temptasyon nga gusto mo pahilayo sa sakto nga dalan. So ang kalibutan, timan ini church na ang kalibutan mo push nato to compromise sa integrity og atong faith just to fit or succeed. Timan na kung ang kana na promotion magdala nimo og pahilayo sa Ginoo, dili na will ni Lord. It will bring distraction. So it might be the pressure to follow what everyone else is doing. Diba, basin siguro ninyo, makapangutana mo, nga namang nagpabilin mang dato ang mga nagbuhat o di maayo, Lord. Nya ako, pobre man. Nya, nag-faithful man ko nimo. No. You cannot question the Lord because everything that we have na ginay purpose ang Ginoo. What does the prophet of man? Kung nakuha niya ang kalibutan, pero mawala sa iyahang kalag. So what's important is ang ato ang kinabuhi rooted diha sa Ginoo. So there are also times na ang atong battle is internal. Pag mingon tag internal na naa sa sulod sa ato ang kasing-kasing. Maybe nag-doubt ka, nahadlok ka, na-discourage ka, or even temptations can quietly weaken our faith. Murag adunay tingog sa sulod sa imuhang kasing-kasing na muingon na, kapoy na, uy, undang na. But imuha ganinang paminawon, church, at the end of the day, ikaw ra gihapoy luoy.
So just hear the voice of the Lord. Just hear that God is in control sa tanan. Imagine the life of Paul. Gipriso siya, na-discourage siya, naa siya'y problema pod. But you know what? Nagsuwat gihapon siya letter sa Ephesus. Nag-encourage gihapon siya sa mga believers. And that attitude, dili na niya sa iyahang kaugalingon ra, kay iyahang gikwaag kusog ang Ginoo. So, standing firm means refusing to let those voices defeat our faith. So, kung naata sa kahuyang, when we are in those times that we do have problems, dili taangay na mupatuo sa honghong sa kaaway, kay magdala nagkapukan nato. But what we want to do, we should need to do is that to pray, and have time with the Lord. Because when we sought the Lord, iyahatang tagaan og peace. Iyahatang tagaan sa kalinaw, sa atong kasing-kasing, tagaan taniya og perseverance na mo keep on going ni ining dapita. So, magpabilin tang lig-on, church. Inangimuhang katapadira, magpabilin tang lig-on, igsuon. So, kung unsa man ang imuhang problema diha, magpabilin tang lig-on. Amen? Magpabilin tang nga mati numanon, na atay obedient heart. Magpabilin nga mosalig sa Dios, bisan sa kalisod, bisan pa magikusukusok ka sa problema karon, bisan pa man na imuhang gibate, grabe na overwhelmed na ka, magpabilin gihapon ta igsuon. Amen? We are in the last days. We are in the days na counting na lang, wata kay ba kung kanus amo abot ang Ginoo niya karon, paka mo give up. Sayang lang, church. Sayang lang. So keep on going. Magpabilin tang lig-on because victory in the battle does not come to those who give up. Diligid na, siguraduhan na kung mo give up ka, daog ka. No. Those who continue standing firm in the Lord despite the struggles they face, maunay makadaog sa battle, church. So, ang akong takeaway message for today is, victory in the battle comes to those who stand firm in the Lord. Comes to those people na nagpabiling lig-on diha sa Ginoo. Amen? So, nagpasabot kini na ang tinuod nga kadaugan maangkon sa mga tao nga nagpabiling lig-on diha sa Ginoo. So, stand firm in the Lord. Nagpasabot nga magpabilin kang musalig sa Ginoo bisan lisod ang sitwasyon, bisan dili na nimo masabtan, bisan sa imuhang hunahuna, unsaon ka nako paglusot ani Lord na wa naman ko'y kwarta. Unsa naman kahana ko ni paglusot, Lord, kung ingani ang nahitabo na ay nasakit sa akong pamilya, Lord. Unsaon man ako? Grabe mga questions sa imuhang hunahuna. But you should stand firm in the Lord. You should trust the process. You should trust in the plans of the Lord. Because ang plano sa Ginoo, dili gid na maghatag nato og destruction. But the plans of the Lord will give us a good future, a good hope sa atong kinabuhi. So, dili ta magpauyog sa pressure sa kalibutan, igsuon. Dili ta magpadala sa ato ang kahadlok, labi na gubat. Kumbaga, yes, it's okay na, syempre, tao man ta, makulbaan ta sa mga, especially si Neil, to apod sa gawas, nagtrabaho, normal na makulbaan, but sa imuhang luyo, sa imuhang kakulba, imo nang ihatag, isurrender ni Lord ang tanan. Kay siya man ang nagahatag nato og kinabuhi. Siya man ang naghatag og nagkontrolar sa tanan.
So dili ta angay na magpadaog sa ato ang kahadlok church ug dili ta mohunong sa ato ang pagtuo. So makita nato diri again ang kadaugan maangkon lamang sa mga tao na nagpabiling lig-on diha sa Ginoo. So akong 3 key points sa this passage is first, the source of our strength na makita sa verse 10 to 12. Number 2, the protection that God provides na makita sa verse 13 to 17. And ikatulo, the power of prayer na makita sa verse 18 to 20. So first natong i-share is the source of our strength. Asa man ta gakuha sa ato ang kusog. So, diri sa verse 10, finally, be strong in the Lord and His mighty power. So, before si Paul nag-talk siya about sa armor of God, he first reminds the believers kung asa nagagikan ang atong kusog. So, makita nato sa verse 10 na be strong in the Lord. So, notice this carefully mga igsoon. Wala niingon si Paul diha na be strong in yourself. Wala siya nagaingon diha. Instead, he said, be strong in the Lord. Sa kalibutan, miingon ang mga tao sa imuha, miingon ang ubang tao. Be strong, uy. Be strong in yourself. Love yourself. But you know what? Paul said, ang kusog nato nagagikan sa Ginoo. Ang kamatuoran church, ang kinabuhing Kristohanon dili sayon. Amen? You cannot say na sayon ra gyud oy basta naa sa Ginoo. No. Christian life is not easy. Daghan ta og ma-experience nga struggles. We do have experienced temptations everywhere. Pagawas pa lang gani nato sa atong balay, daghan nagtentasyon. O, sa mga lalaki, makakita og mga sexy na babay. Sa Facebook, daghan kaayo, temptasyon. Sa mga estudyante, wa man katuon nangopya. That's temptation, church. Everywhere, naatanan ang temptasyon, discouragement, mahiubos ta. Nya, hangato pa yung kayubos, no? Kumbaga ba, ironic kaayo, ato pagid ta mahiubos sa tao na atong gimahal sa kinabuhi. Mostly sa mga pamilya ta mahiubos, discouragement, doubts, spiritual battles that only you and God knows it. So, there will be moments nga, Lord, kapoy naman magdeal ani Ginoo. Murag disud na mo padayon, but Paul reminds us, church, the strength we need does not come from us. It comes from the Lord. It comes from the Lord, church. So kung magsaligta sa ato ang kaugalingon, dali ra gid ta mahuyang. Kay ang tao limitado lang. Ang tao, ang kaalam sa tao limitado rapod. Kitang tanan kapuyon ta. Kitang tanan daghan kayo ta og mga kakapoy. Daghan kayo ta og mga grabe na mga struggle sa kinabuhi. So kung magsaligta sa atong kaugalingon, dali ra gid ta mahuyang. Dali ra gid ta ma-discourage. Dali ra gid ta moingon na, adi na ko oy kapoy na. Ikaw na pod. Ingana. So the strength that we have is in the Lord. And it's written pa sa Bible na He gives strength to the weary. He gives new hope to those who are weak. So meaning to say, dili wala gid tay laing ikapanghambog kundi ang ato ang kusog nagagikan sa Ginoo. Verse 11. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Meaning, naatay enemy, naatay kaaway
nga nagtrabaho batok sa ato ang pagtuo. But the enemy does not always attack directly. Dili siya muatak nimo ba na suntukon ka, literal na suntukon ka, sagbaon ka, no. Dili siya muatak directly sa imuha. Nakakita na ba kagyawa in person? Dili tao ha? Kita na ba? Di ba wala? So, the enemy does not attack directly. Pero, most of the time, he works through schemes. Unsa man na mga skema? Sometimes, pinaagi sa deception, sa mga ilad ba? Mga scam. Pinaagi sa temptasyon. Pinaagi sa discouragement. Pinaagi sa pagduha-duha nimo. Pinaagi sa pagpamurit. Usahay iyahang ipakita nga, okay raman ang sala. Kay dili bitaw nakita sa tanan. Okay ra ba, church? Okay ra ba? Dili. Because even if dili makita, di ma-notice sa ubang tao, but God noticed it. Nakaibaw ang Ginoo. Or iyahang ibutang sa atong hunahuna nga wala na tay mahimo. Or iyang i-discourage ang atong pagtuo. Mauna ang strategy sa kaaway, church, to weaken believers. That is why Paul said na kinahanglan iput nato ang full armor of God so that we can stand firm. Kumbaga sa gubat, naa sila yung mga full gears. Dili sila dali-dali dayong mapukan. Kinaaman sila'y full gears, armor sa gubat. So verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So, meaning, dili tao ang ato ang kaaway, church. So, kung naaman mo'y kaaway karon, naamang kay na-discourage man ka sa kana na tao, I will tell you today, church, dili na mao imong kontra. Dili na mao. Sometimes we think na ang enemy nato mao ang tao na nagapasakit sa ato. Sometimes we think that nagapasakit sa atoa ang kanang tao na magsigi og oppose sa atoa. Dili ganahan sa atoa. Mga tao na perminti mo disagree ka nato bisan wala tay gibuhat di gid siya ganahan nato. You experience that? Pero gi-correct ni Paul ang atoang thinking. He says that the real battle is against spiritual forces of evil. Kana na tao gigamit na sa enemy to attack you. But it doesn't mean to say na kanang tao na nagapasakit sa imuha mao na imong kaaway. No. The enemy used that to weaken you, to test you. Kung nahigugba or magpabilin gihapon ng imuhang kasukuan ng tawhana. So behind many struggles, temptations, and conflicts in this world are forces of darkness that oppose God's truth. So the battle is deeper than what we see. Deeper. Ilawom pa dyan siya kayo, church, na dili gyud nato makitaan lang sa ato ang physical eyes, but the battle is spiritual forces. Amen? So, because the battle is spiritual, kaya ang battle man nato is spiritual, our response should also be spiritual. Unsa ka hatong buhaton, church? Dili ta makadaog pinaagi sa atong kasuko. Kinsay naka-experience diri masuko? Naabay, maayong words na magawa sa imuhang baba pag naa ka sa kasuko. Mga parents, na ba? Once na nato sa kasuko, grabe ang imuhang isulti. Makalimot na ka na sakit na dayto imuhang gisulti. Dili jud ka makadaog ana igsuon. Dili ta makadaog pinaagi sa pag-revenge because revenge is not us, it's only God. Hatred toward people
Instead, we fight through prayer. Mo gyud na ang atong weapon. We fight through prayer. We fight through faith. We fight through obedience sa pulong sa Ginoo. We fight through dependence on God's power. So when we stay close to the Lord, He gives us the strength to stand firm against the enemy. Amen? So dili gid na mawa ang prayer, church. Dili gid na mawa ang pagtuo. Samot na ang pagsunod sa pulong sa Ginoo. So bisan pa maglisod, but kinahanglan sundon. Obedience in God's word, dependence sa power sa Ginoo, dili sa imuhang kaugalingong kusog. So, the source of our strength is in the Lord. Second, key points is the protection that God provides. Mauna ni, gidiscuss ni Paul diri ang mga armor of God na dapat naan nato. So in verse 13, therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, ginabalik-balik perminti ang stand, ayaw biyae, pagpabiling ligon. So after Paul explains where our strength comes from, he now explains unsaon sa Kristohano na mubarog in the battle. Mauna karon nga iyang gipakita ang armor of God. Notice diha sa verse 13, nag-ingon si Paul, when the day of evil comes, not if. Meaning, kanunay gyudtang isubok sa kaaway. Dili gyudtang mo kaingon na, Lord, pwede tagay ko break sa problema. Dili. Every day is a struggle, church. Meaning, spiritual battles are not optional in the Christian life. Dili gid siya option lang. Perminti gid ta suwayan. Perminti pud ta tagaan og testing of faith. They will come. They will come, church. There will be a days of temptation. Kabantay mo na ay weak na sulayan ng imuhang pasensya. Kabantay mo na ay days na sulayan ang imuhang pagkamatinud-anon sa Ginoo. There will be a days of trials. There will be a moment na kay dili lagi stable ang kalibutan. Kung adto ka, nagkuha sa imuhang kusog sa imuhang kwarta, pwede nang dayong kuhaon sa Ginoo. There will be days na ma-discourage ka sa tanang tao na nakapalibot nimo. There will be days na i-attack ang imuhang pagtuo. That is why Paul repeats the command, put on the full armor of God. Dili siya partial na armor, dili kulang pero kompleto na armor. Because if one part is missing, kung naiusa ka part sa armor na missing, mahimong vulnerable ta sa pag-attack sa kaaway. The goal is simple here in verse 13. Stand firm. Stand firm, church. So in verse 14, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. So duha ang gihatag diri ni Paul na armor sa Ginoo, na armor nato. First is belt of truth. Makita nato diha na Paul begins describing the armor of God. He first described the belt of truth. First, makita nato diri na during sa Roman times, baligikuha ni Paul na description sa mga soldier na taga-Roman. Roman soldier, iyang na-describe ni na mo ni ang full armor nato spiritually sa pag-attack sa enemy. First is ang belt of truth. So pag mayingon tag belt, it was very important because
It held everything together in a soldier's armor. Kumbaga, karon pod, importante pod ang belt, kay kung luag ang imuhang saya, luag ang imong karsunes, unsa man? Maluzen. So, kinahanglan ang belt. So, the belt secured the breastplate. It held everything together in a soldier's armor. Kinahanglan gyud na naa sila'y belt, kay kung walay belt, mahubo. So, kung mo asdang na sila sa gubat, nya ang belt nila dili tarong, di pod sila comfortable sa paggubat. So, the belt secured the breastplate and also kept the soldier ready for movement. Kay mugalaw man sila, so dili pod kaayo luag ang pagsuot sa belt, di pod kaayo huot. So in the same way, truth holds our spiritual life together. So kung dili ta rooted sa kamatuoran, dali ra pud ta maskam sa kaaway. Amen? So kung walay truth sa atong kinabuhi, dali ra kayo ta mailad sa kaaway. The enemy works through lies baya. Ingnaon na ka sa kaaway na, di man ka love ni Lord, oy. Wala may nag-care sa imuha. Puro ramang ka pasakit sa kalibutan. So if dili naka-intact ang belt of truth sa ato ang life, mahubo ang imuhang hunahuna, meaning wala ka naghatag og kumpiyansa sa Ginoo ana. So pwede kang daling mailad. So usahay iyahang ipasulod sa atong hunahuna ang mga bakak nga sama niini if dili naka-intact ang belt of truth sa atong kinabuhi. Maingon na, dili na importante ang kamatuoran karon, kay ang kamatuoran karon dapat maniguro ta. Dapat maniguro ta og grocery karon, labi na di pa mahal ang presyo. Panic buying dayon, grabe na kayo. Nya, ang imuhang hunahuna, puro na lang sa imuhang kaugalingon, ang imong pamilya, wala na sa Ginoo. So, kung dili ka gatipig sa belt of truth. Second, okay ra ang sala, basta walay nakakita, okay ra na, uy. Ikaw ra bitaw nakakita ana. Sige lang, di bitaw na manotice sa Ginoo. This is a lie, church. God will not really care about what you do. Wala may pagtagad ang Ginoo sa imong gibuhat. Suma sa simbahan. Wala na, sa honghong lang sa kaaway. Suma sa simbahan. Naglimpyo ka, gidaig kang nanay. Sample lang ha. Gi-appreciate ka nila. Wala man. So, kung dili ka rooted sa truth, dali na jud kang mailad. Di na ka magpakita sa church. Manluod na dayong ka. Mao ba nay tinuod na Kristohanon, manluod? Ludi mo tingog. Dali ra ba manluod ang Kristohanon? Dili. So, if walay naka-appreciate nimo sa church na nanimpyo ka, ang Ginoo naka-appreciate ana igsuon. Na ay reward ana. So, dili ta kinahanglan magpa-impress diri kay dili ta dapat magpa-impress sa tao, kundi ang atong i-impressan ang Ginoo because we are God's pleaser, not a man pleaser. Amen? So, usa na siya sa hunghong sa kaaway. Usa pa, you are not worthy of God's love. Dili man kaangayan higugmaon. Uy, sa Ginoo, kay kada adlaw makasaka. Kada adlaw ingana kag batasan. But you know what, church? Di ba perfect ang tao? Even ako, makasa ako. But you know what? What's the beauty? We are in the process, church. Naata sa process. Dili na to dali-dalion na maayo na lang gyud ta. But we do have a heart na kung makasala ta, naatay repentance heart. Dili nang makasala na perminti na lang, ang mahitabo, imuha ng giabusuhan ang Ginoo. That's a cheap grace, mga igsoon. So, these are the lies that weaken our faith. So, kung ang belt of truth nimo luag, imo pagkasulot bitaw sa kamatuoran, luag,
syempre, kung luag ang pagka hold nimo sa belt, then dili jud ka makatarong og lakaw ana. In the same manner, if a Christian life dili naka-intact ang belt of truth, then dali ra siya mahuyang. Dali ra siya ma-scam. Dali ra siyang mailad. No? So, but when believers hold firmly to God's truth, they become spiritually stable. Again, spiritually stable. Ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo mo'y maghatag nato og clarity og discernment. Once we are rooted in God's word, makaibaw dayon ta na kini scam ni sa kaaway. So when we know the truth of God's word, we can recognize the lies of the enemy and refuse to believe them. Kabaliko na ko ang example na wala may naka-appreciate na ako. So unsa may imong itubag sa honghong sa kaaway? Nga naman dayog way naka-appreciate na ako diri na ang Ginoo nakaibaw man sa akong gibuhat. So mo na ang imuhang answer sa kato na mga lies and deception sa imuhang huna-huna. Once you are rooted in the Word of God. So, Paul also mentions the breastplate of righteousness in place. So, ang breastplate, diri makita sa asaman, sa part, sa armor, sa soldiers, Roman soldiers, sa heart, sa kasing-kasing. The breastplate was a metal armor that covered the chest of a Roman soldier. Ang iyahang purpose is to protect the heart and other vital organs. Nga naman, kay kung dili na siya, walay breastplate, naabaya diha ang vital organs. Meaning to say, in that area, pwede siyang mamatay dayon. Kaya naman ang kasing-kasing diha. So, naay breastplate. So, spiritually, righteousness refers to living a life that is right before God. Naatay breastplate sa pagkamatarong sa Ginoo. So, a life that seeks to honor Him through obedience, purity, and integrity. So kung ang usa ka Kristohanon, gapili siya na mupuyo sa pagkamatarong, iyahang giguard ang iyahang kasing-kasing against many attacks of the enemy. So kung kita nagpabilintang naatay pagkamatarong sa atong kinabuhi, atong giguard atong heart. Because you know what? It's stated in the Bible that our hearts is deceitful. Pwede nimong mailad ang tao, pero you cannot. Dili nimo mailad ang Ginoo ana. So deceitful ang kasing-kasing. So kinahanglan na naatay breastplate of righteousness in our hearts. For example, the enemy often attacks believers through guilt from past sins. So kung wala tay breastplate of righteousness, balik-balikon gyud na sa kaaway ang imuhang gibuhat sa una. Balik-balikon gyud na, uy, ikaw sa una, para hubog baya ka, di jud ka worthy. Uy, ikaw sa una, libakira baya ka. Uy, ikaw sa una, ingani baya ka. O nya, pagbalik-balik gani na, dili guard imong heart, maghuna-huna na kang dili ka worthy sa love sa Ginoo. So, mang-guilt trip, hilig mangguning mang-guilt trip ang enemy. So, you really have to guard your heart with righteousness. Shame, accusations, and condemnations, feelings of unworthiness. Pero kung ang usa ka Kristohanon nagalakaw og pagkamatarong and continually turns to God, the heart becomes protected. Again, the heart, your heart becomes protected if you are living in righteousness life. Amen? Ang kinabuhi nga nagtuman sa Ginoo naghatag og spiritual protection sa atong kasing-kasing. It does not mean, church, na we are perfect. But it means ginapili nato to live according to God's ways and rely on His grace.
Kay everyday, makapamurit jud ta. Simple na butang. Uy, na kay ballpen. Uy, wa ko'y ballpen. Uy, di na dito pahuwam. Sa gihapon. So, if we do have, mag-exercise ta og righteousness, every day, process man gud na, process, ang atong kinabuhi, process. So, it will guard our hearts, church. So, muna giingon na, imuhang choice. God has given us a free will. So if you are going to choose na dili ka magpabiling matarong diha sa Ginoo, then suffer the consequences. Tanan ta na adyo'y resulta. Tanan natong gibuhat na ay resulta. Tanan natong mga gipang put nato sa atong kaugalingon, every decision na aginay consequences, church. Consequences na pwedeng good result or consequences of your sin. Tanan na agitay consequences, ana. Munang giingon, permintin ako sa akong klase, nasa huli ang pagsisisi, wa gina sa unahan, nagina sa ulhi. That's why every day, pag mata pa lang gani nato daan, kung atong pilion na masuko ka whole day. Pero if imuhang pilion na maging positive ka, despite of the struggles, ang imuhang outlook sa whole day, ana, mahimong optimistic. Dili mahimong pessimistic. So when righteousness guards the heart, the enemy cannot easily plant the seeds of guilt. Dili gid na makatanom ang kaaway og seeds of guilt ka, corruption or compromise. So the breastplate of righteousness reminds us that a life that honors God protects our heart from the attacks of the enemy. Gigwardyahan niya ang ato ang kasing-kasing. In verse 15 to 17, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, daghag bali, unom ka armor ang gisulti ni Paul diri na kinahanglan mabatunan nato as a believers of Christ. First is ang fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Next slide. So in verse 15, makita nato na readiness that comes from the gospel of peace, meaning ga-refer si Paul diri sa shoes of a soldier. Yahang sandal ba? So in Roman warfare, soldiers wore special sandals with strong soles that allow them to stand firmly and move confidently in the battle. So dili gyud na sa pag-prepare nila sa battle, nagkinahanglan gyud sila og special sandal. Dili nang sandal na putso-putso lang, kundi sandal na mo protect sa ilahang tiil o dili pud bugat kaayo, sakto na without makita nato diri ana, dili sila daling maslide, dili ng sandal na daling maslide, dili pod ang sandal na dali ra pud sila malus ang ilahang balance, para dili sila mahimong vulnerable sa pag-attack sa enemy. So in the same way, believers also need stable footing. Dapat stable ang ato ang footing sa atong spiritual life. So ang atong spiritual footing makita nato sa gospel of peace. Gospel of peace, kalinaw. So the gospel reminds us na pinaagi ni Ginoong Jesus, we have been forgiven. Gipasaylo na tayo suon. So dili na kinahanglan mingon ka na, makasasa manggihapon ko. No, you have been forgiven
2,000 years ago, nagpakamatay si Jesus para nato. We are forgiven. We are saved by grace. Naluwas ta sa grasya sa Ginoo. We have been reconciled with God. Kay sa unang panahon, katong wala pa si Jesus Christ, humanity ga-separate sa relasyon sa Ginoo tungod sa sala. Pero pinaagi sa sakripisyo na gihatag ni Ginoong Hesus ang iyahang kinabuhi, peace between God and humanity was restored. Again, restored na tayo suon. Dili na ta mo balik pa sa past. Mo look forward na ta sa karon ug sa umaabot. Mao na ang gospel naghatag nato og kalinaw sa atong kasing-kasing. Og stability sa atong kinabuhi. Kung masabtan nato ang gospel of peace na we are forgiven, we are saved by grace, we are reconciled with God, dili dayon matandog ang atong pagtuo. Even when life becomes difficult, when trials come, when problems arise, or when the world feels unstable, pareha karon unstable man jud ang kalibutan, we can still stand firm because our confidence is not based on circumstances, but on the finished work of Christ. Kinagaingon sa Jesus na daog na niyang kalibutan. Diyan nimo kailangan pang i-force imong kaugalingon na dago na nimo. Because in the same, in short pa lang, nadaog na ni Jesus. And that's the gospel of peace, church, na we have to be reminded na forgiven na ta, saved na ta sa grasya sa Ginoo, dili sa atong kaugalingon. Reconciled na ta sa Ginoo. So, mahimo tang stable ang atong footing spiritually. Sa Bisaya pa ang gospel mao ang naghatag nato og lig-on nga baruganan sa kinabuhi. Because we know that we belong to God and that our salvation is secure in Him. Na bisan pag unsa ang mahitabo sa kalibutan, bisan pag mumahal ang presyo sa gasolina, moabot nag 200 ba kaharon ang litro. Dili taangay na. Dili tangay na, kumbaga ba, worried na lang gid ta, ato na lang jud atong una-huna, ato na lang gid ga focus. But atong huna-huna should be fixed with the heavenly prize, and that is Jesus, church. Amen? That is Jesus. Kumbaga, mulok na lang tas positive side na, magbaktas na lang ko para healthy ba? Pero depende po kung layo po ang trabaho, no? No? So, we should look for the positive side, mga igsoon, kay the more na unstable ang kalibutan, the more na hapit na moabot ang Ginoo. Yung sa pag-abot sa Ginoo, wala na'y sakit, wala na'y utang. Ang imo ang gold karon na imo mahal kaayo, tamakan na lang nimo sa heaven. Wow. Wag tang tanan kakapoy, wag tang tanang utang, no? So, muna siya. We should have the sandals, gospel of peace para mahimong stable ang atong footing. And verse 16, Paul mentioned also the shield of faith. So, ang Roman shield, makita na to sa picture, shield, were large and strong. Metal gihapon siya. Soldiers used them to block the arrows and spears. Kung naay mo, si Bisaya sa spears. Ha? Si Bat? Naay mo ka nila, dili po sila dayon na ari sa ilaha, kay naamay shield of naman sila shield of faith, shield, literally, armor. So, in many battles, the enemy would shoot flaming arrows. Naman po'y, dili raman po'y espada, kundi napod sila arrows. Nya kana na arrow, na anay kayo. So, ulahan ng gamiton para dili sila ma-injure, dili sila ma-burn, dili sila mamatay dayon. So, makita nato diri
Paul uses this image to describe how the enemy attacks the believers. Spiritually, the enemy throws fiery arrows. Dili siya literal na fiery arrows, but kini na mga arrows is mauni ang doubt, pagduha-duha. Questioning God's goodness or promises. Habantay mo kung namo sa problema, maingon din ka, Lord, asa ka? Nagalihok pa ba ka, Lord? Gina-question din mo ang Ginoo ana. But have you ever noticed na dili pug ka maingon ana kung wala siya nagatipig nimo sa una? No? Dali ra kayo ta maka-question dayon sa Ginoo na nganong kaako man Lord, nganong kami man, naman untay ubang tao na grabe ang gibuhat, grabe ang pangurap. Sila na lang unta, Lord, but you cannot question the Lord because His plans are always higher than our plans. His thoughts are always higher than our thoughts. Church, we cannot question it. Namo na siya mga fiery arrows na mo throw ang atong pagduha-duha, ang atong kahadlok na we are making us feel anxious about the future. Unsa na lang mahitabo, mga anak pa ko, Lord. Nya moabot na ka, Lord. Unsa ba ka ha? Nagunahuna na ka sa future pero dili ka dapat magunahuna ana kay ang Dios na kay baw sa imong future igsuon. Wala pa gani nimo nasulti ang panginahanglan nimo na kay baw na si Lord. Temptation, drawing us towards sin. Accusations, reminding us of our past failures to make us feel unworthy. Discouragement, making us feel weak or hopeless. Sa dihang ma-discourage ba yata, ang atong hunahuna, puro na lang gyud discouragement. Musud ka sa trabaho, di na kaganahan mo sud kay dili ka kaganahan makita sa imuhang ka-workmates. Everything that surrounds you, mahimong discouragement nimo. Have you ever tried that? So, muna giingon na, these are the fiery arrows. But if you are shielded of faith sa pagtuo sa Ginoo, ang imuhang perspective, ang imuhang hunahuna, ma-change gud siya igsuon. So, these attacks can easily weaken a believer if they are not guarded. But Paul says that when believers lift up the shield of faith, these fiery arrows are extinguished. You know what? Ang pagtuo means trusting God even when situations are difficult. Diha, matest kung unsa ka nagsalig sa Ginoo or kung unsa ra ba ka mabaw or kalaw mangimuhang pagtuo ni Ginoong Hesus. It means believing God's promises even when circumstances seem to say otherwise, na makaingon ka na kung naa na gani panic, magpanic pug ka. But when fear attacks, faith says, God is with me. When doubt appears, faith says, God's word is true. When discouragement comes, faith says, God is still working. So the shield of faith protects believers by helping them to hold on to God's promises. To hold on instead of believing the lies of the enemy. So kung naa kay pagtuo sa Ginoo, dili ta basta-bastang matarog sa mga doubts, sa mga fears, sa accusations, sa condemnation sa kalibutan. The third one is the helmet of salvation. Oh, nganong mang mag-helmet man pud ta magmotor. Para dili dakpon sa LTO, mora ba ang rason? Protection sa ato ang ulo. Kay kung wabay ta kay baw sa disgrasya, mag-helmet ta para if ever kung namay mahitabo na disgrasya, dili basta-bastang mabuak ning ulo ha. Kay naa may helmet. So, the helmet of salvation, the helmet protects the head of a soldier. Makita nato diraan na sila'y helmet, which is one of the most critical parts of the body. Kaya kung ang utok na gani mo'y mapanaan,
patay dayon. So, without protection for the head, a soldier becomes very vulnerable. Spiritually, the helmet represents the assurance of our salvation. Assurance nato sa atong kaluwasan. Our minds are often the place where the enemy attack the most. Kasagaran sa enemy, mo-attack gid na sa atong hunahuna. He plants thoughts like this: you are not really saved. Dili man ka, di naman jud ka luwas. Uy, kay everyday man ka makasala. Di jud ka worthy. God will not forgive you this time. Sige na kagbalik-balik anang salaa. Dili na gid mo pasaylo ang Ginoo. Hala. You are too sinful for God to use. Dili ka angay mag-serve diri kay makasasa ka. Hala no? Unsa na lang kahang kami diri makasasa pud baya, no? Your faith is useless. Useless imong pagtuo kung kini ga-attack nimo og wala kay helmet, maka-cause nimo ni og confusion. Maka-cause nimo ni og depression. That's why, have you ever noticed sa kalibutan nganong ang dali raman magpakamatay? Because the lies of the enemy, if wala kay helmet, assurance sa Ginoo, dali ra jud ka mahuyang. Amen? So these thoughts can cause doubts, but when believers remember the truth of their salvation in Christ, their minds become guarded. Guarded ang atoang huna-huna. The gospel reminds us that we are saved by grace through faith, not by our own works. So the helmet of salvation protects the believer's mind with the truth na ang ato ang identity secure diha sa Ginoo. Atong identity, church, na atay hope sa Ginoo. Ang atong identity diri dili gyud na nimo i-question diha sa Ginoo kay secure na ka, luwas na ka, church. Once na dawat na nimo si Ginoong Jesus, naa kay assurance na luwas na ka. So bisan pag unsa pa ang mahitabo, bisan pag grabe ang persecution na mahitabo, once that you are rooted in the Word of God, once you are in the presence of God, luwas na ka, church. Naa kay assurances. Mangita man kag assurances sa ubang tao, mapakyas ang tao, uy. But ang Ginoo, kung mangita kag assurances ni, dili gid na mapakyas ang Ginoo. Dili gyud, never jud na mapakyas ang Ginoo. Kung unsa kaniya ginamold karon, He is going to have at na mabuild nimo ang hope diha sa Ginoo. So the Word of God is powerful because it reveals truth. It exposes lies. It corrects wrong thinking. It strengthens faith. So when believers knows and use God's Word, they are able to confront the enemy lies. So makita nato diri ana, the powerful example ani is si Jesus Christ. Gitintal siya sa yawa, pero nagpatintal ba ang Ginoo? Wala, because He is rooted in the Lord. He is in the presence of the Lord. Naa siya'y prayer time with the Lord. Naa siya'y fellowship time with the Lord. If naataan na church, dili gid ta daling mahuyang. If naataan na, dili gid ta daling mapukan. Dili ta daling ma-discourage. Dili ta daling manluod. Amen? The last one is the sword of the Spirit. So, makita nato diri that sword of the Spirit, this shows that ang sword of the Spirit is ang Word of God. It is a powerful weapon in spiritual warfare. Nganuman, if we are rooted in the Word of God, if we are rooted, kung naata, nagmeditate ta sa pulong sa Ginoo, dili ta daling mailad. Dili ta daling ma-discourage. Instead, if we are learning in the Word of God, makita nato na ang mga apostol na problema pero nag-give up ba sila? Wala. Mga tao na naa sa Biblia, God challenged them through trials. Si Job, grabe ang giagian. Nawa sa iyahatanan.
Grabe, ang sakit na nidapo sa iya ha. But nakita ba ninyo sa Biblia na ni-give up siya? The sword of the Spirit is the Word of God. And if you are rooted in the Word of God, dili ka mapukan dayon, church. Ang pulong sa Ginoo mao ang espada nga makapildi sa mga bakak sa kaaway. Every day, mga isuon, every day we face struggles. Sometimes, makita nato atong kaugalingon na we are battling this kind of spiritual battles that only you and God can understand. But, makita nato na the good news ani is God did not leave us unprotected. Wala ni biya ang Ginoo na unprotected ta. Gihatagan ta niya og armor so we can stand firm. Every day, let us choose to stand in truth. Pag mata pa lang ganin nato daan, let's pray to the Lord and let's decide to stand in truth. Walk in righteousness, hold on to faith, and stay rooted in God's words. Because when we are equipped with the armor of God, the enemy may attack, but he will not defeat us. Gita niya mapildi. And remember this truth, those who stand firm in the Lord will always find victory in the battle. So unom, ang gihatag ni Paul na encouragement sa ato karon church that naatay belt of truth, naatay breastplate of righteousness, naatay feet fitted with gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is God's Word. Kaya again, utrohon ako ang key takeaway message na ako karon. Victory in the battle comes to those who stand firm in the Lord. So, dili ta makadaog kung dili nato sulubon ang armor of God. We are vulnerable, church, kung dili nato suluton na. The last one is the power of prayer. Unsa kad gamhanan ang mga pag-ampo. So verse 18, and pray in the Spirit on all occasions. Ako ginanggi, underline dira, all occasions. With all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. So, after gina-explain ni Paul dere ang armor of God, he ends the passage with something very important, and that is prayer. This shows that even if believers are equipped with the armor, they still need constant communication with God. Prayer is what keeps believers spiritually connected. So, dili ka mahimong connected sa Ginoo kung wala kay prayer. Strengthen and alert in the battle. Makita nato diri on all occasions. The verse reminds believers that prayer should not be occasional. Dili optional ang prayer. Dili siya optional na kung kay problema, usap pa ka mag-ampo. Dili optional ang prayer na sa dihang wala na kay problema, di na ka magpasalamat. Prayer is a communication with the Lord. Prayer should be a continual lifestyle. Prayer emphasizes on all occasions, meaning believers should seek God in every situation, every day. Dili kay mag-ampura ta inig pagkaon ra. How sad it is. Gisave ta ni Lord niya. Mag-ampura ta inig sa food ra. Yung inig sa food, pag yun, Lord, thank you sa food. In Jesus' name, amen. Is that a constant communication with the Lord? So makita nato diri na ang pag-ampo dili lang para sa emergency o kung aduna kay problema. Prayer should become part of our daily walk with God. Because how can we connect with the source of our strength if we do not have prayer life? Paul also says to pray in the Spirit. Ingon siya diha, pray in the Spirit. This means allowing the Holy Spirit to guide our prayers. Sometimes we may not know exactly what to pray for. Na bang ma-short na ka sa words unsay pag-pray, but the Spirit helps us
to pray according to God's will and strengthens our hearts. So Paul continues by saying, believers, all kinds of prayers and requests. Meaning, mag-ampo ta na mapasalamaton, prayer for guidance, prayers for strength, praying for others, praying during trials and struggles. So in other words, believers are invited to bring every concern and need before God. Tanang occasions, church, tanang ganap nato sa kinabuhi. Kung unsa ta ka updated, kung unsa ta na mo update sa atong mga uyab, sa atong mga bana ug asawa, sa ato ang mga ganap sa kalibutan, sa ganap nato sa atong kinabuhi, dapat ingana pud ta kay Lord. Amen? In verse 19, Paul gives a personal request. Pray also for me. Meaning to say, makita nato na si Paul is also like us. Tao lamang siya, limitado, masakitan, kapuyon. So even though he was an apostle and a strong leader of the church, he still asked believers to pray for them because he knows how powerful prayer is. He asked them to pray that God would give him the right words whenever he speaks, so that he could boldly proclaim the mystery of the gospel. Makita nato diri na this teaches believers that prayer gives courage and strength to continue serving God even in difficult circumstances. Naata diri karon, naata sa church, nagpasalamat ta, naata diri because the strength does not come from us, it comes from the Lord. Even when difficult circumstances, even when life is hard, prayer reminds us that God is present and His mission continues through all generation, church. So the question now, if prayer is the source of spiritual strength, how consistent is our prayer life today? Atong nasabdan na, gamhanan gayud ang mga pagampo na source sa spiritual strength nato ang pagampo. Unsa ka consistent sa pagampo nimo kay Lord, church? Let us pause and reflect, mga igsoon. Sa atong adlaw-adlaw na kinabuhi, moadto ba dayon ta sa Ginoo pinaagi sa pagampo? Or do we try to face our battles first with our own strength? Let us be real, church. Let us pause for a moment. How consistent you are in your prayer life. Samot na karon, nadaghag mga possible na mga hitabo at the last days. How consistent is your prayer life? Are we only praying when we have problems? Or are we learning to depend on God in every moment of our lives? The last one, church, na akong ibili na message is, when we stand in God's strength, walk in His truth, lift the shield of faith, and remain faithful in prayer, the enemy may attack, but he will never overcome. He will never overcome, church. Brothers and sisters, remember this. The battle may be real, tinuod, and the attacks may come, but we are not powerless. Again, we are not powerless. God has already equipped us with everything we need to stand firm. Naatay full armor sa Ginoo. When we rely on His strength, hold on to His truth, trust in His promises, and stay connected to Him through prayer, we will not fall. We will not fall. The enemy may try to shake us, discourage us, and weaken our faith, but he cannot defeat a believer who stands firmly in the Lord. Dili gyud, church. So today, pilion nato na magmaligon. Pilion nato na mubarog
sa Ginoo. Pilion nato na magpabiling faithful kay Lord. Pilion nato na musalig sa Ginoo. Pilion nato na kanunay tang mangandoy sa iyahang presensya. Pilion nato na naatay prayer time with the Lord, because the victory does not belongs to the enemy. The victory belongs to the Lord. The victory belongs to the Lord, church. Hallelujah, hallelujah. You are worthy, God. You are worthy, Lord Jesus. So, let us pause for a moment, church, and huna-huna ang imuhang struggle karon. Just close your eyes, church. I want you to close your eyes and try to reflect. Huna-huna kung unsay struggle nimo karon. You give it to the Lord. Yes, Lord Jesus. Give it to the Lord, church. Tanan nimong mga struggles karon. And God wants you to know na siya ang Diyos nga magpabilin kanunay kanimo. Siya ang Diyos nga magpabiling mahigugmaon kanimo. Siya ang Diyos na bisan dili nimo masabtan ang lihok, ang sitwasyon na imuhang giagian karon. Siya ang Diyos na muhatag kanimog kalinaw. Siya ang Diyos na muhatag nimo sa tanan solusyon sa imuhang problema. Hallelujah, hallelujah. Lord, we honor you. Lord, we continue to put our trust in you, Lord Jesus. And even, Ginoo, our words may fail to describe our situations, Lord, but you know it already, God. You know it already, Lord God. You know our situations. Dili ka gayud buta na dili makakita sa sitwasyon sa imuhang katawhan, Lord. Dili ka bungol, Ginoo, na dili ka makabati, Ginoo, sa amo ang mga struggles, Lord God. Just continue to speak in the Lord, church. Just continue to surrender everything before God. I know that God is here. God is telling you to give up all those worries to Him, to surrender all your worries to God. Hallelujah, hallelujah. Lord, we continue to believe, oh God, that you are working in our midst. We continue to believe, Lord God, na Ikaw ang Diyos, Lord, na magatipig ka na mo. Maghatag ka na mo kusog. Maghatag ka na mo wisdom. Maghatag, God, sa tanan na mong panginahanglan, Lord. Hallelujah. Can we stand, church? Can we stand? Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, you are worthy, God. You are worthy, you are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy, Jesus. Lord, we put down our worries to you. Unsa man ang amo ang mga sitwasyon sa mong kinabuhi karon, Lord, amo kining gina-surrender diha kanimo, Lord God. Lord, I pray, Father, to those people, Lord God, who are in need, Lord God, who are in need of healing, Lord God, I pray, let your healing flow upon this place. Let your healing flow upon this place, Lord. Oh, you're the God. Oh, you are the God who heals. You are the God who knows. You are the God who loves us. Oh, Jesus. Oh. Just come in the presence of the Lord, church. Meet us here, Jesus. Meet us here in this place, oh God. Oh, we lift up your name upon this place. Oh, we surrender it all. I surrender. I surrender. This is your time, church, to surrender your worries to the Lord. Hallelujah. You are great, God. Oh, you are great. I surrender.
every worries, every pain, Lord God. Matagusan na mo nakasakit. Matagusan ka-struggle, Lord. Matagusan na mo, Lord God, mga kabugaton. Lord, we surrender it all to you. We surrender it all to you, God. Worship Him. Have your way in this place. Have your way in our lives, Lord. Have your way. Like a mighty storm, steer within my soul. Lord, have your way. Have your way. Oh, come on, church. Surrender it all to the Lord. Like a rushing wind, Jesus, bring me. Have your way. Have your way. Oh, just come and worship the Lord. Oh, bless your name. Steer our hearts, Lord. Steer our hearts. Lord, nakita nimo ang among mga kasing-kasing karon, nakita nimo ang among kinabuhi, Lord God. Nakita nimo ang sitwasyon sa among kinabuhi. And we know, Lord God, that you are working. You are working behind the scenes. You are moving, Lord. You are mending, Lord God. You are giving us a breakthrough, Lord God, sa among struggles, Lord God. I pray, Father. I pray, Lord, na pigil mi Ginoo. Magpabilin ming likon diha sa pagtuo na ikaw ang Diyos, Lord. Ikaw ang Diyos na musalbar ka namo. Ikaw ang Diyos na nagpabiling matinulanon ka namo. Maigugmaon ka namo, Lord. I want to know you, Lord. I want to know you. Yes, Lord. We thank you, Ginoo. Salamat sa imo ang pulong, Ginoo. Salamat, Lord, na nagpabilin kaming ligon tungod sa imuha, tungod sa imuhang kusog, Lord. Ang among kusog nagagikan kanimo, ang among paglaom nagagikan kanimo, Lord God. Lord, I pray for breakthrough. I pray for victory, Lord God, sa imuhang katawhan, Lord God. I pray, Ginoo, na tagahan nimo sila og solusyon sa tanan nilang sitwasyon sa kinabuhi, Lord God. Even Father, Lord, I pray for financial stabilities, healing, Ginoo, sa matagusan na nanginahanglan niini, Lord. I pray, Lord God, na imo aming tipigan all throughout our days of our life here in this world, Lord. Salamat, Ginoo, sa tanan. Salamat, Lord. We give you back all the praise, honor, and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen.